Zdaj, mi, ko smo pripravljali ta dogodek, smo si zamislili, da bi ga zaključili z eno okroglo mizo, oziroma želeli potrebiti diskusijo o vprašanjih, ki se nam zdijo relevantna in so povezane z uporabo betona v cestogradnji. Zamislili smo si na nek način tako, da bomo najprej šli skozi en sklop vprašanj, ki bom jaz postavil našim gostom. Do teh vprašanj smo prišli v krogu strokovnjakov na Združenju za beton in v krogu revizijskega odbora za ta dogodek. Potem, ko bomo šli skozi 3 runde teh vprašanj, bi pa prosil občinstvo, da postavi svoje vprašanja in mogoče takšne komentarje na to, kar smo že šli. In bi kar začel s gospodom Hensom. In mogoče bi začel, ker smo mi ta dogodek nekako uvrstili tudi v kontekst trajnostne gradnje oziroma kakšna je vloga betona v nekem trajnostnem razvoju, in začel z nekaj vprašanj, ki so vezane na ta del. In mogoče za gospoda Rensa bi imel vprašanje, kaj so recimo glavni vzroki ali pa glavni razlogi, da se v okolji, kjer je ta material bolj prisoten, uporablja beton za cestogradnjo. Tukaj bi predvsem, recimo, če se vrnemo v tej triadi iz trajnostnega razvoja, vprašal, ali so to bolj ekonomski vidiki, ali so to bolj okoljski vidiki, ali mogoče bolj družbeni vidiki. Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno, ko se nekdo odloči za to, da bo gradil betonska cestišča? Prosim. Okay, thank you. Well, if you want a sustainable solution, the solution has to be an answer for the 3 pillars. That is obvious. But if you ask me which is more important, well, that depends on the person or the organization who you're asking it for. Okay, so I'll say again, so that a good sustainable solution has to give an answer for the 3 aspects, economy, environment, and society. Which is the more important one? Well, that depends on who you're asking it. If I take the case of the decision makers in Belgium, which are mainly, let's say, the regional engineers, also the local decision makers, mainly they are interested in, I guess, the economic aspects. They want a pavement that lasts for a long time, a pavement where they hardly need any maintenance during the service life, because that is a big benefit for them. However, it is clear that the road users, they want a comfortable and probably also a safe surface, safe absence of deformation. And there is a challenge, of course, for the concrete pavement sector, but I can assure you, you are able to build very high qualitative concrete roads which do meet the expectations of the road users as well. Thirdly, the environmental reasons, mainly, it's a bit difficult to say, but in the many years as consulting engineer, in fact, I never had to answer a question about the environmental impact. It's always about the economy, about the quality of the pavement. And in fact, the environmental benefits, they are a consequence of the quality of that pavement. In English, you have the 2 words, sustainable and durable, where in my language, in Dutch, you only have 1 word for it. Well, but in fact, it comes to the same. A pavement can only be sustainable if it's durable. And it can only be durable if it has been built
according to the right rules and with a good quality system. So after all, if you come back from sustainable with the 3 pillars, after all, it means that you need a good end result. And that is what both the architect, the road authority, and the road users want. They want a very good, successful end product. I think that is my answer to that question. Okay, thank you. Mr. Steinberger, I have a question. Ja, bom govoril v slovenščini. Kako so pa recimo izkušnje v Avstriji glede tega vprašanja oziroma tega razvoja v smer trajnostne gradnje? Vemo, da imamo metodologije, tako imenovane life cycle analysis, in me zanima, ali se v Avstriji ta metoda uporablja in je odločilna ali bolj ali manj odločilna za odločitev, ali bomo nek odsek izgradili v betonu ali z asfaltom. Yes, in the past it hasn't been, because in the past I think many decisions had a political background. But now at our road authority there's a new thinking about the decision methods, and for example ASFINAG has a new decision tool that takes also into account the lifetime and also the traffic development and also the costs. When you compare in this decision tool, we can say we have one alternative asphalt. It lasts 20 years for the design, the life design. Then we have a concrete pavement, 30 years lifetime. And then we have energy consumption, for example, in a tunnel, because 70% of the whole network, 70% is only energy for the tunnels. If you can spend money in the operating time, then it's good money that you can save with the decision. And also you can in this decision tool you can also see if you can play with the heavy traffic development, and so you can choose the best method. I think for the socio-economic, for us all, the best decision, that's the important one. And that's not only an economic factor, because ASFINAG also says we need one of the main aspects is the availability for the future. So we all pay for using the motorways and highways, and therefore when the road is not available, then it's a disaster. Therefore, the availability is also valued very high. Yeah, voilà. Maybe just additional question. Ali so te prakse uporabe teh life cycle analysis uvajajo tudi v neka pravila pri odločitvah? Ali je to regulirano, ali je to prepuščeno investitorju, da se odloči, ali bo ta njih upoštevali? Yes, it's now the part of the rule, yes. Because since 1 year, since 2 years, we have this decision tool. In former times, also they could make different decisions in the regions, but now there's an objective decision tool. It's the same rule for all the different regions in Austria. If there's a new project on motorway or expressway, then this decision tool is used. And yes. Okay. Hvala. Za gospoda Kijovskega je vprašanje. Za razliko od Belgije in Avstrije, na teh primerov smo videli, da na Poljskem je relativno kasno prišlo do teh uporabe betona. Ta razvoj je bil v zadnjih 20 letih narejen in me zanima iz tega stališča, kaj so bili pa pri vas ključni razlogi za to, da ste se odločili za izgradnjo betonskih cestišč. In ponovno se vrnemo na to triado, ali so bili to bolj ekonomski vzroki, okoljski ali družbeni. Hvala.
Thank you. So I think what is most important for the Polish Cement Association to provide promotional campaign for concrete roads. Talking, and another one talking. Because we can share only experience from different countries. In Poland, we have enough concrete roads. When we started, I think Slovenia is in the same point like Poland maybe 20 years ago. And if you organized a lot seminars, conference like today, and showed few information about concrete roads, more a lot of advantages, and people will be here about it, the decision will be very simple. It's environmental arguments, economical arguments, society, and other. So, mogoče še dodatno to vprašanje, ali je ta odziv odvisen tudi od tega, kdo je investitor. Ali ste imeli recimo več težav na tistih delih, kjer je investitor ta država, ali lokalne skupnosti, kako je mogoče s tem? Ja. Decision made by local authorities. Because in Poland, I showed it's 2,800 local authorities with budget, and if some people saw in different parts of Poland concrete roads and saw durability and low maintenance cost for 5 years and 10 years, this is good news for next local authorities. And decision of construct on build in concrete road is easier for next local authorities, because it's a few information about it. It's good solution for local authorities. But politician decision is completely different, because main roads like motorway or express road in Poland, it's decision on the top level on the Ministry of Transportation in Poland. And using in decision the same arguments and examples from different countries. From Poland's view, it's easy if you build some concrete roads, the decision will be easier for Minister of Transportation authorities. Za gospoda Mazelja bi bilo eno vprašanje. Smo videli, v bistvu, kakšno zgodovino imamo z izgradnjo teh betonskih vozišč, kakšne izkušnje. In moje vprašanje je bilo pa v tej smeri z vašega vidika. A smo se v preteklosti odločili, da smo gradili te v betonu na te pravih odsekih, ali bi mogoče morali kje drugje, oziroma kje vidite, da so bili vzroki za to, da smo se odločili za gradnjo na teh odsekih, ker je dejansko to bilo narejeno? Večina odsekov je bila, torej glede na količino mehkost proizvodne tovrstnih izdelkov, viška nismo nikjer naredili. Večina je bila torej, v predvodih so tudi manjših, da sicer so podobno kot vozdnih zadeve drugačne, kar se tiče asfalta in beton. Ne smem pozabiti, nisem prej posebej poudaril, kot na DRSC-ju mreži, imamo 3 tunele v Gorici, Zideh in v Solkanu.
torej uporabljali zgradbišče, tipičen primer, kjer je uporaba primerna in upravičena. Na teh odsekih, kjer so pa te materiali bili uporabljeni, je to bilo predvsem zaradi ekonomskih vidikov vredno uporabljeno. Ali Ja, to se res nisem skušal. Za gospoda Ficka bi na vprašanje. Zdaj, moče en širši komentar najprej dal. Govorimo o neki prometni infrastrukturi in vemo, da je promet kot nek podsistem družbe zelo pomemben, vpliva na našo mobilnost, ki je dejansko nujnost sodobnega sveta. Po drugi strani pa zaradi svojega obsega tudi pomeni zelo veliko vplive na okolje, tako v smislu recimo teh toplogrednih plinov, prej smo videli izračune, tako kot tudi v smislu nekih kvalitete zraka v mestnih središčih. Tako da se mi zdi, da v prometu dejansko govorimo o tem, da bi morali kot družba narediti razmislek v smer bolj trajnostnega razvoja. In z tega stališča me zanima, kako vi vidite ta orodja, analize celotnega življenjskega cikla in pa analize stroškov za celotnega življenjskega ciklu, ali bi bilo smiselno v Sloveniji ta orodja bolj uporabljati pri odločitvah za izbiro materijala oziroma za izbiro sploh rešitev pri izgradnji te prometne infrastrukture. Ja, hvala lepa. Zanimivo vprašanje. Zdaj najprej bi začel s tem, da verjetno vprašanje okolja v celoti, vsaj kar se tiče deleža, ki ga nosi tukaj prometna infrastruktura, ne bomo mogli reševati samo skozi rešitve, ki jih bomo pri gradnji katerekoli pač te infrastrukture uporabljali. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji en drug problem, da dejansko tiste prometne sisteme, ki jih imamo na voljo in ki so do okolja prijazni, bom rekel, bolj ali manj premalo koristimo. Ali pa imamo, bom rekel, ne dovolj razvite. Tako da avtomobil, ki je seveda, bom rekel, statusni, še kakšen simbol prečnega Slovenca, je tukaj pač v tem trenutku še vedno neizpodbitno kralj odvijanja prometa pri nas in seveda temu primerna je tudi obremenitev infrastrukturnih sistemov, ki so okolju bolj prijazni in pa manj prijazni. Se pravi, ceste, ki so okolju definitivno manj prijazne, še vedno nosijo okrog 80% prometnega deleža, kot recimo železnice, vendar verjamem, da je tudi v državah naših gostov podobno. Poznam te države, dosti dobro sem jih tudi iskal z avtomobilom in mislim, da ima isti problem, kar se stopne motorizacije tiče kot pri nas. Je pa res, da pa je nivo recimo javnega potniškega prometa, ki rešuje ta vprašanje, ki ste ga vi v uvodu navedel, na dosti višji ravni, kot je recimo v Sloveniji, prav gotovo je tukaj tudi izziv za našo državo. Zdaj, kar se pa tiče analiz okoli trajnosti, torej prometne infrastrukture, se strinjam, da je promet, bom rekel, ne najvažnejši podsistem, ampak kar najvažnejši sistem, ki seveda vpliva na ostale segmente, torej od gospodarstva, turizma, ne vem, do mobilnosti in še kaj, s katerimi se pač ljudje vsakodnevno srečujemo, zelo pomemben in ta segment trajnosti seveda tudi mi obravnavamo. Je pa en problem, da v tem ponderju, kjer se vrednoti trajnost, kjer se vrednoti ekonomika, kjer se vrednoti tehnične rešitve, kjer se vrednotijo prometni vplivi ali pa prometne rešitve, ima verjetno ta segment, kjer se vrednoti tudi recimo okoljevarstveni efekt, ima ta del zelo majhen delež in žal ne more prevladati recimo nad enim zelo pomembnim segmentom, ki verjamem, da v tujini ima pomembno težo, ne pa tako veliko kot pri nas, to je ekonomika projekta. In pri nas je pač ta ekonomika še vedno, rekel, v ponderiranju vseh teh efektov, vsega krepkih 50%. In tukaj pa moramo razumeti, da dejansko pri odločitvah
kakšna infrastruktura se bo gradila, na kakšen način se bo gradila, za kakšni materiali, s kakšno tehnologijo bomo gradili, ima seveda ta ekonomika glavni vpliv. In na koncu, če smo čisto odkriti, smo k temu pripomogli tudi sami inženirji, ali pa vse en del te inženirske stroke, ker nekateri kolegi so tudi v javnih diskusijah to zelo jasno zagovarjali in moram reči, da se to, kot se temu reče, v narodu zelo prijelo. In če gledamo sedaj debate, bom šel na eno drugo področje, ena cesta je recimo diskusija okoli drugega tira, je po moje projekt, ki je iz ekološkega vidika dosti primernejši kot gradnja neke ceste, se mi danes sprašujemo seveda, kako graditi neko infrastrukturo, ki stane toliko in toliko, bom zdaj komentiral številko, vendar po drugi strani pa doben ne pride z dokazili oziroma z izračuni, kako smo pa do te številke prišli. Skratka, ta ekonomski segment je v Sloveniji zelo močan, mislim, da močnejši v drugih državah, vse koliko se jaz pogovarjam z svojimi kolegi iz tujine in tukaj bo seveda potrebno nekaj okrog tega reči. In sedaj, če se vrnem na našo temo, se pravi odkrito odločitev, ali bomo gradili betonske ceste ali asfaltne ceste, je pač žal ekonomika gradnje betonskih vozišč v tej strukturi v preteklosti ali pa ne tako daljni preteklosti nosila dosti večji delež ali pa dosti večjo strukturo kot asfalt. Slovenci smo že tako po tradiciji bili naklonjeni asfaltnim voziščem, ne me spraševati se kaj, ker ta zadeva ima kar dolgo brado, vemo, da smo v preteklosti, ne je lepo povedal, gradili že betonske ceste v Sloveniji, tako pred drugo svetovno vojno, kot tudi takoj po drugi svetovni vojni, vendar potem v 60-ih letih, ko se je pa začel postavljati nacionalni program izgradnje slovenskih avtocest, za tiste, ki ne vedo, niso začeli ta 94, ampak se je začel že v 60-ih letih, si bile pa jasno postavljene tendence, da bodo voziščne konstrukcije oziroma nosilne plasti, vezane nosilne plasti sestavljene iz asfalta. In mi smo sicer na tem avtocestah zgradili nekaj betonskih vozišč, se strinjam, da je bil ta del zanemarljiv, vendar ocenjujem, da smo pri tem celo naredili določen korak nazaj, ker smo potem nekatere predore zgradili seveda pod pritiskom zopet javnosti, bolj ali manj laične, zaradi težav, ki smo imeli, zaradi določenih betonskih vozišč, z asfaltnih vozišč. In tu je seveda razmisliti za naprej. Bojim pa se nekaj, glede na strukturiranje, financiranja cestne infrastrukture, kako država dejansko pri nas v Sloveniji razume problem cest oziroma uporabljanja, vzdrževanja in razvoja cestnega omrežja in po mojem mnenju ga v zadnjem času ne razume najboljše, kar sem že v vodu povedal prej, ker če bi ga, potem seveda se ne bi tako mačehovsko obnašala do financiranja tega sistema, ali bi pa omogočila upravljavcem, da pač najde neke druge vire, da se ta sistem v bližnji bodočnosti ne bo spremenil. Če pa se bom pa jaz zelo vesel. Ker stroka, mislim, da mi, ki se ukvarjamo s tem, seveda razumemo, kaj so prednosti in slabosti enega in drugega sistema, torej obrabnih površin ali pa vezanih nosilnih plasti. Tako da nam seveda ni potrebno razlagati, to je bolj manj znano, kot je pa kolega z Poljske povedal, pa tudi iz Avstrije, pri njih so že prišli to fazo, koliko sem razumel, da politične odločitve več ne prevaga strokovnih, pri nas pa še žal vedno obstajajo neke teze, da bi se nekje iz ozadja urejali neke stvari, tako ali drugače, in seveda v takem primeru je stroka pri nas še bolj potisnjena v tisto, nehvaležno pozo, ko mora non-stop nekaj dokazovati, kar so drugi že razčistili, pa ne znamo pogledati preko meja. Predvsem pa se moramo zagovarjati pred tem, ali niso kakšni drugi interesi, lobi ali karkoli drugega odzadaj. Tako da, verjetno naša družba na tem področju še ni čisto zrela, neki očitki seveda izhaja iz zadnjih projektov, ki smo jih v Sloveniji izpeljali, čeprav jaz osebno vedno zagovarjam, tisti, ki to spremljajo dobro vedo, da slovenski avtocestni program je bil izpeljan briljantno, kljub nekaterim napakam, ki jih je imel, ker to se vidi sedaj, da niti osnovnih projektov v Sloveniji, ki se že izvajajo ali pa ki se bi začeli izvajati, pa so po obsežnosti dosti enostavnejši, pa jih ne bi omenjal, da se ne bi jaz puščal na nivoju nekih kritikov avtocestarije iz preteklosti, ne moramo zagnati, kako ne znamo zagnati. Tako da zadeva je večplastna, jaz razumem tudi to okroglo mizo danes kot neko
potenco, da bi se recimo ta premik na gradnji ali po uporabi betonov pospešil, vendar seveda je stvar večplastna in treba več kakšen napor okoli tega. Ne samo v stroki, ki danes to bolj nas sedi, mogoče še na kakšen drugem nivoju. Ja, hvala. Mogoče en komentar od to, kar je gospod Ficko povedal. Jaz sem namenoma postavil to vprašanje, tudi kolegom prej. In videli smo, da tam, kjer so se za beton odločili, so kljub temu, da razpravljamo o trajnostnem razvoju, v glavnem prevladali ekonomski razlogi za to, da so izgradili betonske ceste. Vemo pa, da je družba na neki prelomnici, ko se ukvarjamo z vprašanjem trajnosti tega modela, ki ga danes živimo, in bomo morali dodatno začeti odpirati tudi vprašanja, ki so mimo ekonomskega vidika, se pravi še druga dva stebra trajnostnega razvoja. In v tem smislu se strinjam z vsemi komentarji, ki ste jih podali, in v tem smislu se sprašujem, ali ne bi lahko ta model, če bi ga sistematično začeli uporabljati, bil tudi komunikacijsko orodje do tistih struktur, ki bi morali razmišljati o nekih bolj trajnostnih rešitvah. Toliko mogoče, če dodate. Jaz bi tole komentiral tako, vedno so seveda tržne razmere tudi tisti, ki na nek način generirajo uporabo določenih materialov. Tudi so mnogo cestogradni, tako mislim, da tudi druge visokogradni, industrijski gradni, skratka, trg je tisti. Veste, morate nekaj vedeti, da verjetno bo nek korak potrebno narediti tudi za strani proizvajalcev betona kot tak. Jaz sem zelo pozorno spremljal prezentacijo oziroma predstavitev, ki je imel kolega iz Poljskega združenja za cement. In kar me zelo presenetilo pri tem je to, da so seveda cene betona oziroma betonskih vozišč zelo primerljive s cenami asfaltnih vozišč, oziroma so v posameznih kategorijah cest te cene bile zelo nižje. In to je seveda tisti korak, ki investitorjem, bodi si da gre za lokalne skupnosti, bodi si da gre za državo, daje, bom rekel, nekaj lažje izhodišča, pa lažje sidra, da se začne odločiti o tem, kakšen material bo uporabljen. In v Sloveniji, to se boste pa verjetno morali strinjati z mano, pač trenutno kalkulativne osnove, ne samo trenutno, tudi v preteklosti je bilo tako, zdaj te analize obstajajo, jih tudi dobro poznamo, je bil pač kvadratni meter vgrajene betonske konstrukcije v vozišča pač za toliko in toliko odstotkov, ki pa niso bila v segmentu enega ali pa dveh, ampak bom rekel 10 odstotkov ali pa celo več, dražji od voziščnih konstrukcij. In seveda v takem primeru, bom rekel, ko se mi odločamo o tem, ali bomo dejansko preživeli za sredstvi, ki jih imamo namenjene za strani države v tistih osnovnih nalogah, ki jih po zakonu na cestah moramo upravljati, se pravi izvajati osnovna vzdrževalna dela, ali je beton v takem primeru seveda upravičen, ne glede na to, da so recimo ekonomski efekti recimo potem kasneje v dobi eksploatacije izkazani kot pozitivni. Mogoče bi še to rekel, pri nas vlada nek strah, da to, kar sem že poprašal, kako se dejansko ta betonska vozišča obnašajo v času, se pravi, predvsem zimskega vzdrževanja. Okrog tega bo verjetno stroka še morala nekaj spregovoriti. Druga stvar, ki je po vsej tej kalvariji, ki smo imeli z izvajalci, torej z velikimi izvajalci, vemo, da sta bila v Sloveniji v preteklosti predvsem dva izvajalca, ki sta bila sposobna graditi betonska vozišča, to sta SCT in Primorje, žal obeh teh odličnih firm, ki nista propadli zaradi svoje kvalitete ali nekvalitete, ampak zaradi predvsem zgrešenih poslovnih odločitev nimamo. In tu se seveda postavlja vprašanje, kako sploh zagotoviti ta segment izvajanja teh del, tako da bodo dejansko vzdržali tudi neko daljšo eksploatacijsko dobo.
ne razume, da to se ne da, to se absolutno da. Ne. Jaz sem tudi že povedal na direkciji, da že kar nekaj časa varjamo s tem, da bi začeli uvajati določene pilotske projekte, kot so gradnja vozišč, vse tistih z manjšo prometno obremenitvijo, tako da mi bomo dejansko šli v ta segment, seveda moramo nekaj stvari tudi sami pri sebi razčistiti, vendar definitivno seveda obstajajo vprašanja, ki so do sedaj pač begala to stroko, in seveda problemi, ki smo jih imeli v preteklosti, jaz absolutno verjamem, da so bili ti problemi posebno strokovni in ti slučajno so zaslužili publicitete, tako kot so dobili. Govorim pač o teh nesrečnih trenskih koeficientih, ki so bili problem v predorih. Tukaj je pač javnost tukaj dobila nek, bom rekel, negativen signal kot tak, in seveda imamo tukaj še kakšno stopinjo večji problem. Skratka, to nezaupanje, ki je bilo do betonskih vozišč vzpostavljeno, poleg ekonomike, ko treba premagati, dati rešitve na mizo, verjetno se strani industrije betona pristopiti ali pa stopiti en korak naprej in cene nekako zaevalvirati, in potem jaz mislim, da ne bo problema okoli tega, ali se bodo pri nas v večji meri gradili betoni oziroma grajevali betoni v vozišča ali ne. Hvala. Za gospoda Renca je bilo eno vprašanje, vezano na sicer na to, kaj je bilo podano v vašem predavanju v zvezi z porabo goriva na betonskih cestiščih v primerjavi z asfaltnim voziščem. Tam smo videli, da so ti prihranki do reda velikosti 5% in me zanima, ali so te meritve izvajane na novem cestišču, primerjalno betonsko asfaltno, ali je izvajano to na, recimo, na cestišču, ki je že del časa v uporabi. Ker bi vsi potrditi, da te informacije na cestišču tudi vplivajo na to, kakšna poraba goriva je. Well, let's talk about the most relevant study, which was the one done in Canada by the National Research Council. And there they made comparison of a selection of different existing roads in concrete and asphalt, sometimes on the same track, with similar levels of IRI, so of smoothness. They excluded influences such as temperature and wind, etc., to come to this statistical significant conclusion. So I think this is the best study that has ever been done till now, because I'm also aware that some of these studies in the United States were scientifically not correct, and in some cases they are not measuring the difference in deflection, but measuring differences in texture. So you always have to be a bit careful when you go to the interpretation of these results. However, what we see is that in all of the investigations, you see there is a slight benefit for concrete. But our statement is also that there should be some further research. Unfortunately, when you look at all the research done in the European Union, it stops at the level of the texture. And when it's about deflection, they say, "Oh, that doesn't play." So, and maybe that's an indicator to say that possibly there is a difference. I would like to make just one more remark to what Mr. Fischer said about the fear of behavior of concrete pavements. It is, yeah, somehow it is understandable and justified. But Slovenia is not the only country where I hear this, but when I arrive and I get out of the airplane and I look, I see one of the best concrete pavements ever. So don't tell me that you cannot build a good concrete pavement. It is the proof. What I've seen there was really excellent. Much better than when I took off in Brussels. Moje leto, da potencial za gradnjo betonskih vozišč imam
Gospod Štajnberger, pri teh betonskih stališčih se pogosto pojavlja zastavljeno vprašanje v zvezi z vzdrževanjem teh stališč. Vemo, da zaradi obstojnosti takega vozišča je teh vzdrževalnih posegov primerjalno manj kot na asfaltu, vendar pa nastopi, pa te ljudje daljši zastoj ali pa bolj omejijo promet. Kakšen je pristop glede tega v Avstriji? Oziroma tudi, če dodam vprašanje, ali na tem področju obstaja nek razvoj, ki bi peljal v to, da bi te težave omilili ali pa zmanjšali. Okay. So you meant the duration of the maintenance? Yeah. Yes. Fast track repair or fast. So many times it's said that the duration of repair methods of concrete seems longer than for asphalt. But if you take into consideration the asphalt has a high temperature, and if the repair work is finished, you can't go with the traffic on the asphalt too. And with concrete repair methods, we need now 2 hours. There are concretes with 2 hours, that's special concretes, but also possible 4 hours with just standard concretes, I would say, from casting to opening to traffic. So the duration is very short. But what's very important, that you are not able to repair only one single slab in one night. So in Vienna, at the most trafficked motorway A23, the Wiener Südosttangente, there are more than 200,000 vehicles per day. And only on 2 weekends per year you can do some repair works. So you in one night you have to repair 40, 50 slabs, and there you need the concrete, a very conventional concrete that's very fast. So it's no special concrete because also of the prices. Ali so tu na tem področju kakšni razvojni projekti, da bi te stvari še pospešili, oziroma kakšni pristopi, ki bi te probleme omilili v čisto tehničnem smislu, v organizacijskem smislu? It's an organizational problem. Because the time just for the concrete, the frame development is very short time. But all the organizational works, they have to be done around. They're more complicated that you can optimize the duration of the repair works. And what's also very important that you have to do when you think about the lifetime of 30 years, 40 years, it's very important that you make a service of your joints. Yes. Many times there is no budget for joint sealing, joint works, and if these works are done right enough, from the time of maintenance work, so the concrete pavement lasts longer, because many problems follow when you don't do the joint sealing work. So at asphalt pavement, when first concrete pavement, after 10 years, 15 years, you have to do the first works. Many asphalt pavements you have to remove. Yes, and then there are traffic jams, and the availability is not given. So you have to compare both maintenance strategies. Okay, hvala. Za gospoda Kevska bi bil vprašanje, kakšne so pa izkušnje na Poljskem glede vzdrževanja in ali ste tudi pri vas imeli, ko ste se odločili za izgradnjo betonskih cest, pomisleke glede teh težav, ki nastajajo pri vzdrževanju betonskih cest? So, because we have a lot of parts, concrete roads, was constructed a few years ago. I didn't hear about maintenance and cost of maintenance. Maybe after
10 years will be most important for us to maintenance of computers. But no, maybe sometimes, but it's not popular, I didn't heard about it. Se pravi, pri odločitvi za ta vozišča ni bilo velike diskusije v zvezi z težavami, ki bi lahko nastopili pri vzdrževanju. But no, we talk about maintenance, but we use experience, for example, from Czech Republic when we organize our Beton conference. Ms. Gimpalova from Czech Republic, from road administration, showed us whole cost of concrete and asphalt pavement. For it was in use 22 years, and the cost of construction was comparable, but after 22 years, the cost of maintenance for asphalt road was higher, about 60%. If you compare with concrete road, but cost of maintenance is not comparable to asphalt roads. Only sometimes when you have changed a slab, but I can say that I didn't have a problem with computers. It was too fresh for us. Some part of main roads is under construction, and in the next year will be finished of Ja, mogoče čez 40 let bi ste imeli več izkušnje. Za gospoda ideje, da smo imeli vprašanje zvezano na vzdrževanje. Tudi v teh prezentacijah smo slišali primere, ko so stare betonska cestišča obnovili na način, da se je preplastilo z asfaltno predlegom. In me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, ali je to možno narediti tudi obratno. Se pravi, da takrat, ko moramo obnoviti asfaltno cestišče, to nadomestimo z betonsko predlego. Tehnično je to čisto. Tehnično se to da izkrevati, ne? Smo videli vsi vseh primerih, ki je spodna plast od betonskih vozišča z asfalta, ne? Momentalno da vidim ni problem pri, torej, govorimo o nadgradnjah 25 cm in več. Največji problem, ki je v tem nastopu, je ukomponiranost vozišča, zagotavljanja zadostnih svetlobnih višin od objektih, oziroma raznih priključkov na obstoječo cesto, od reskenega asfalta, do modrosti. Gradno je tega reskenca v spodnje nosilne plasti betona in upoštevanjem umetnih predpisov oziroma kategorij višine na vozih, širine, vklopenost odvodnjavanja, višine jaška in naprej, stvarsko se mi zdi problematično. Hvala. Moče bi tudi druge goste vprašali, če imajo kakšne izkušnje v tem pogledu, se pravi, da se asfaltno cestišče potrebno vzdrževati, da se ga predlasti z betonska. Now, when we started to introduce from the United States, many projects were done with white topping, as to rehabilitate old rutted asphalt roads. We started in the city of Vienna and we tried to repair all the old bus stations and bus stops. But the remaining asphalt thickness was only a few centimeters, so it wasn't possible to mill off in the deep ruts to mill off, and then the remaining thickness was only 3-4 centimeters. Therefore, it's better to make a whole thickness concrete pavement. So, but we have now in crossings we have different examples to repair. We have also in the city of Vienna some examples at crossings where there is heavy traffic, and also in Styria when I showed
near Graz, when I showed the concrete roundabout, there is also one incoming lane is also made of white topping. So there are different examples where you can, this technology works, and we have examples now with, I think, 12 to 15 years lifetime. Yes, we also have this experience with white topping, but have to make a difference, because white topping, the way Johannes explained it, is the case of the thin white topping or the ultra thin white topping. Well, we have a few experience with that, even positive ones. However, we prefer the white topping in conventional thickness. So we have a few examples of highways which were in asphalt, of which a part of them has been milled off. We put a new intermediate asphalt layer and then a conventional thickness 23 centimeters of concrete. So it's partly an inlay, partly an overlay. And we did that on several sections of asphalt that have been overlaid, but then with a concrete pavement in a normal thickness. Hvala. Prosim. No, jaz bi komentiram, mogoče samo toliko, jaz mislim, da vseeno treba gledati od primera do primera, kakšen primer seveda uporabi katero tehnologijo. Moje mnenje je seveda, da beton je še kako koristen, lahko tam, na nekih krajših razdaljah, ker so pa tako prometni kot tudi dinamične bremenitve zaradi tega prometa izredno velike in seveda, dosti negativno vplivajo predvsem na nevezane plasti voziščne konstrukcije, kar seveda lahko v določeni fazi pripelje tudi do porušitve, se pravi tudi spodnjega ustroja. Tako da jaz sem vseeno prepričan, da treba te odločiti, v kakšnem primeru bi se kakšen material uporabljal pri gradnji vezanih plasti, potrebno pogledati tudi od specifike te uporabe in pa seveda konkretno s kakšnimi izhodišči, s kakšnimi obremenitami se tam ukvarjamo. Jaz mislim, da nekega univerzalnega recepta za to ni. Tudi nekako mislim, da tudi stroka v tujini prišla do tega vprašanja in jaz bi imel tukaj zelo konstruktiven predlog, glede na to, da imamo pravzaprav v Sloveniji dve združenji, ki se ukvarjata z gradnjo, torej cest iz vidika vezanih plasti, tako združenje za beton, kot tudi združenje asfaltere. Jaz mislim, da bi bilo fajn, da bi mogoče pa eni strani obe stroki strgnili glave in dejansko pripravili za slovenske razmere koncept, v kakšnem primeru se pa dejansko splača upraviti kateri sistem. Smo videli, da Poljska ima to dosti dobro razdelano po posameznih modulih in jaz mislim, da bi tukaj lahko zelo hitro našli rešitve in seveda država tega ne more predpisati kot taka. Tu je treba potegniti zraven stroko, potrebno vključiti obe fakulteti. Skratka, strokovnjaki so tisti, ki morajo postaviti nek ključni model, v kakšnem primeru in na kak način se bi skozi neke smernice ali kakorkoli to imenujemo te zadeve obravnavali. Potem je zgodba dosti lažje, potem tudi ekonomski tak model, ali pa ta faktor, ki ga v Sloveniji pač imamo zelo poudarjenega, bi verjetno zgubil na tej svoji ostrini in bi verjetno ta kombinatorika uporabe obeh materialov dosti lažje prevagala, ker sem pripričan, tudi koliko poznam, tudi v Avstriji, Belgiji in na Poljskem se ne odloča, ker bom rekel a priori za eno, pa za drugi sistem, ker so dejansko te analize, ki kaj porabi dosti natančno dela. Hvala. Moče samo en komentar, ker smo prej začenjali z diskusijo o uporabi recimo tudi metod študija življenjskega cikla, materialov in pa stroškov v celotnem življenjskem ciklu. Z mojega gledišča lahko rečem samo, da te študije prav to, kar ste zdaj povedal, na nek način implicirajo. Da je treba na nekem primeru, povemo za kakšno aplikacijo, pogledati več opcij in potem izbrati tisto, ki je zdaj v nek primer. Tako da to na vsak način je v mojem dobro pristop. Mogoče še eno vprašanje za vas, gospod Ficko. Zdaj, prej ste že omenili, da razmišljate o
recimo gradnji nekih določenih testnih odsekov, kjer bi stestirali, recimo kako se obnaša beton na cesti. In meni se zdi to dober pristop, ne? Zdaj bi pa vprašal, pa vidite še, se pravi, prvič na katerih odsekih mislim, da je bilo to najbolj upravičeno, drugo pa mogoče na tisti komentar, ki ste naprej rekel, da je treba sceno se približati. Jaz bi rekel, da če bomo imeli več izkušenj, bomo lažje zagotovili tudi tem materialom bolj konstruktivno ceno, kot je bilo mogoče v preteklosti. Z drugim se absolutno strinjam. Več bi se ugrajevalo materijala, verjetno bi trg po svoje odreagiral, to se strinjam. Čeprav mogoče pa tudi ne. Vemo, da ko je ekspanzija avtocest, gradnja avtocestnega sistema v letu 2007 do 2009 bila na višku, takrat celi niso padle, ko so poskočile v bol. Tako da to je zopet primerljivo, ne bi se spuščalo na ekonomski nivo, ker je to lahko zelo spolski teren, ampak recimo, da se pa strinjam s tem, da verjetno, če bi se ta tehnologija uporabljala več oziroma v večjem obsegu, da bi verjetno tudi cene bile bolj sprejemljivejše. Zdaj, kar se pa tiče kje, tako kot sem rekel, še enkrat vezano vprašanje na prometne obremenitve, na dejansko sam spektr tega prometa oziroma s kakšno vrsto prometa se srečujemo, ali imamo prevladovanje težek tovorni promet, ali imamo normalen promet po osnih obremenitvah, tako da te analize prav gotovo pri odločitvah, kje bomo sistem ali asfaltnih ali betonskih vozišč uporabljali, mora biti glavno težo. In pa seveda tudi v kakšnem obsegu in v kakšnih dolžinah se bo neka konstrukcija izvajala ali se bo rekonstruirala, gre za novo gradnjo. Mi namreč v Sloveniji moramo rešiti osnovni problem, ki ga nimamo rešiti, in to je problem, ki ga moramo rešiti pred vsemi temi vprašanji, kateri se danes pogovarjamo. Na kak način v Sloveniji sploh zagotoviti stalne vire financiranja, upravljanja, vzdrževanja cest, ali pa tudi razvoja, ki ta trenutek definitivno sistemsko ni rešen. Vprašanje financiranja iz proračuna, ko ga imamo pri nas, namreč ni idealno, oziroma ta trenutek sploh ne. In dokler v Sloveniji ne bodo zagotovljeni takšni sistemski viri vzdrževanja in razvoja državnih cest, ki bodo omogočali tudi neke, daljnoročnejša planiranja in tudi večje posege, ki so vezani na kilometre, ne pa na metre, potem bo tudi to vprašanje, kakšen sistem vozičnih konstrukcij uporabiti mogoče lažje rešljivo. Dokler pa mi imamo tega osnovnega sistema rešenega, je seveda vse drugo, kar se sedaj pogovarjamo, sicer dobra debata, koristna debata, vendar nimamo pa tistega osnovnega temelja, ki moramo imeti rešenega, zagotovljenega, to pa je vir. Vire mi poznamo, smo že nekakrat govorili o tem. Jaz sem med drugim tudi včeraj o tem imel eno program na televiziji Slovenija, vendar ni to samo vprašanje direkcije, ni to samo vprašanje, ministrstva, to je vprašanje splošnega razumevanja, to, kar pa se zdaj naveže na vas, kaj je promet kot, en zelo pomemben sektor, ki po mojem nosi drugi največji delež družbenega bruto proizvoda pomeni v tej državi, in dokaj se vsega tega ne bomo vsi zavedali, se bojim, da tudi tega vprašanja bomo tako hitro rešili. Ja, hvala. Ni optimistično, ampak pač tako je. Ne, vse mogoče bi tam komentar, da z večino povedano se strinjam. Ko smo pripravili ta dogodek, tudi v tej smeri, da je potrebno neko vprašanje odpreti, se o njih pogovarjati in potem bomo mogoče dobili za kakšno rešitev. Gotovo pa danes ne bomo rešili se vsega. Z gospoda Resa bi izbil vprašanje, vezano na to, zdaj bilo, da beton se uporablja tako na avtocestah, kot na takih, recimo, bolj obremenjenih delih cest, kot so krožišča, križišča, postajališča, pa tudi na nekih lokalnih cestah in mogoče izkušnje iz Belgije, če to poskušamo razdeliti v procentih, kje je v tem trenutku več betona vgrajenega in kje vidite večji potencial za izgradnjo betonskih cest, na katerem od teh segmentov, ki sem omenil.
Well, I showed you the figures of the percentage of concrete on our road network, of which 35 to 40% is in concrete for the motorways. So you could say, well, there you have the biggest market in the motorways. Well, let's say every year you have about 1, 2, 3, 4 big projects, each of about 50 to 100,000 square meters of concrete. You can say those are the big fishes. No, but the big part is in all the rest. All the small applications, of which we have seen a number of examples, with the local roads and the roundabouts and junctions. Let's not forget there's also the market of the concrete safety barriers, skirts and gutters. There are parking lots, industrial areas. So let's say all these applications, they make the big pie of concrete and cement in the transport sector for us, more than, let's say, the few large projects of motorways. Now, I would say if you start, you can say, okay, we start with only the smaller ones, roundabouts and smaller junctions. Yes, okay, but it is somehow more difficult, especially related to the construction technique, the execution. When you have larger sections, you can use the slip-form paver, the right dip machine and equipment to build the concrete pavement with a very good compaction of the concrete and a very good result. When you go to the smaller scale of applications, mostly we're talking about the manual work with the vibrating beam, motor vibrators, etc., which is somehow more difficult, at least more difficult to obtain the same quality as with the slip-form paver. So when you start, you must be aware of that as well. Mogoče podobno vprašanje za vas. Prej ste prezentacijo pokazal o deležih, kjer je največ betona vgrajenega v Avstriji. In tam smo videli, da je veliko polje teh lokalnih cest, ki praktično ni vgrajeno. Potem je bilo pa tudi v prezentaciji, smo videli graf, ki prikazuje, kdaj je smiselna uporaba betona glede na obremenitev cestišča. Zdaj me zanima, ta graf velja za avtoceste ali velja tudi na lokalnih cestah, oziroma na drugih aplikacijah? I didn't understand the last question. The rehabilitation method? There was a chart which is showing where at which frequency of traffic it's better to apply asphalt. And does it relate only to highways or I showed two examples. One example was for motorways and highways with the heavy traffic, and that was also from Mr. Hitzko. It's not only the heavy traffic, because today it's also the availability. If you have a strategy that you have an asphalt road, and every 5 years or 7 years, and that's the period when you have to renew the surface, every 5 to 7 years you have a new construction site and traffic jams. And if you take into consideration all the costs, if we have, every 5 years there's a new construction site, and the time we spend. So if you make an evaluation of the time all of the users and the availability, that's the consideration or the decision will be another one than if you take a road where we have no maintenance work. And I would also say the high-level road network, if there is a skilled company or there's the construction site, you have a good equipment, and that's if you make up to 1,000 meters per day and motorway, that's nice work, and so the evenness and good compaction. We had also the experience, and I can share the experience with Ukrainians. When we started 8 years ago, we thought about there are so many roundabouts, so many, more than 2,000 roundabouts in Austria, but there are no roundabouts in concrete, only 10
10. We counted 10 roundabouts in concrete, and they had 12 different construction methods. Yes. So we made a state of the art. What do we have in Austria? And we made a guideline, a standard, where you can see how to tender such a small concrete roundabout. Which concrete do you need? Some examples for the joint design, and also some pictures of the application, of good application, best practice application. And so that in every region and small construction departments, it's very easily to tender now a roundabout. And then you have the competition that we didn't talk about because it's also important. If you have a competition between both materials, then you have a technological improve, yes, and the innovation, we'll have innovation, and we'll have also quite another price level or cost level. And then when you have more and more experience and more projects, you have skilled people on both sides. You have skilled people who can, there's not only one company who can construct roundabouts, there are more companies there. And also in the city of Vienna, for repair methods, for crossings, for junctions, and all this, there is not only one company now. They have different companies, different contractors, and that is the competition. That's very important. Ja, Prednosti, podobno vprašanje glede lokalnih cest. Videli smo z vaše prezentacije, da na Poljskem je veliko lokalnih cest narejeno s betonom. Mogoče bi vas še tako vprašal, pa izdal za recimo naslednjih 10 letih, ali vidite več dela na lokalnih cestah, v betonu ali več na motornih cestah in na avtocestah? I think in the next 10 years, because the program for main roads in Poland will be finished after 5 years. We will have motorways, express roads, and we have to continue promotional campaign for local roads, local roads, because it's a very big market for concrete, for cement, because such as mentioned before, 2,800 local authorities. For once for 4 years, it's changed in Poland, and you can give new local authorities some information on concrete. You never stop. I predict in the future, but now it's easier for us. We have an example in the different areas in Poland, and it's easier to provide promotional campaign for new local authorities. Okay. Hvala. Gospod Mizel, vprašanje za vas. Zdaj, videli smo, da nekaj izkušnj imamo. Videli smo, kje vidijo kolegi potencijale v njihovih okoljih, kje pa vidite, da bi dejansko morali to zgodbo z uporabo betona na cestiščih nadaljevati. In kaj bi bila naslednja logična stopnja za to, da bi prišli v neko pozicijo, ko bi mogoče tudi betonskih vidih ta material bi bolj predvidili. Če govorimo, ki bo logično nadaljevati, naslednja stopnja, si podobno treba za celo širino. Seveda to, da samo potegne stroške betonada in druge opreme. Jaz realno, ko smo rekel, realno vidim stvari glede na kakšno je stanje v manjših objektih, predvsem do tega, da bi ohranili stik z ta način, bi operativno in tehnično, tam sprav vseh objektih ohranili stik z deželami, kjer je to zadeva tradicionalnejša, z enkrat v kontaktu z zadevo,
faza preskoči na večji volumen, da rečem, je reči. Hvala, kot sem prej pomenil, jaz vidim, v odborih punkt, da se pa nas bencinski servis se betonirajo, nekaj dost avtobusnih postajev prihodno, če gremo po mestih, kjerkoli je tudi dost prehona, hodnega. Če dani prvi se uporabljajo tistih prihodnih, ena prihodnost je, pa zdaj sam najslabše, da je nekaj stvar, rekel, mogoče zaradi gledbenega sistema spati slabše, poje pa vse črno, pa vse plivo, pa vse negativno, pa je v bistvu vse skrb pogovarjamo malih kvadratih, tako da stalno obstaja, pa čim več dejansko ni čim več, kot je Polska, čim več diskusij, širjenja podatkov, to manjka. Hvala. Moče še zadnje vprašanje za gospoda Ficka. Se nekaj ste že v svojih komentarjih povedal, pa bi še enkrat vprašal. Recimo, zdaj, ne glede na to, da smo v neki specifični situaciji, da ste jo prej dobro opisali, ki je vidno, da bi bilo potrebno začeti, zato da bi pripravili recimo dve alternativne rešitve, ki bi bile lahko kompetitivne in da bi tudi tehnološko se v tej smeri bolj razvili in da bi dejansko potem lahko se odločili o tem, kje je iz drugih razlogov bolj smiselno uporabiti en ali drugi material. Na vsak način ne hočete izvaditi, da vam povedal, kje bi bili tako začeli, ampak še enkrat, tu se strinjam tudi z Renem, oziroma mislim, da je logično, da začnemo z manjšimi ukrepi, glede na to, da se v zadnjih časih, v zadnjem obdobju, pravzaprav, kar se betonov tiče v Sloveniji, vsaj v okviru cesto gradnje, ni dogajalo kaj dosti, in seveda prav gotovo tudi razlog, da se stroka ne izgubi kontakta ali pa izkušenj, ki si jih v preteklosti pridobila, nadaljevati z nekimi manjšimi projekti, torej, kot sem rekel, z mogoče segmenti, ki so manj zahtevnejši, ki so mogoče tudi ekonomsko manj obremenjujoči, ki seveda se izvika obrazložitev oziroma zagovarjanja detaljnih rešitev lahko torej, brez problema primerjajo z asfaltnimi vozišči. Še enkrat osebno menim, da seveda tukaj je sta ključna podatka prometne obremenitve in seveda gostota in pa seveda struktura prometa. Jaz moram povedati, da v Sloveniji imamo zelo dobro razvit sistem dimenzioniranja vozišč z Timsom, ki je Slovenija razvijala skupaj z tehnično univerzo iz Dunaja. Profesor Vicka je pri tem zelo aktivno sodeloval, mislim, da to vemo. Tako da ta trajnostni segment asfaltnih vozišč ta trenutek že pri nas dosega nivo 15 do 20 let. Ob pogojem seveda, da so izpolnjeni vsi kvalitetni pogoji zaradi teh vozišč. Ne glede na to pa seveda ceste, ki bodo v Sloveniji nosile največje breme v naslednjih 20-30 letih, so prav gotovo koridori, se pravi 5. in 10. koridor, ne samo avtoceste, verjetno tudi del glavnih cest. Jaz namreč predvidevam ali pa pričakujem, da kolikor bo Slovenija uvedla elektronski cestninski sistem, cestnin v prostem prometnem toku, da kolikor ne bo odcestnila vzporedni cest, se pravi prvega paralelnega omrežja od teh avtocest, da se bo velik del tega prometa preusmeril nazaj na državne ceste in to bo povzročilo eno zelo veliko obremenitev. In seveda v takem primeru bodo recimo betonska vozišča tudi na teh sporednih glavnih cestah upravičila tudi tisto svoje ekonomiko. Čeprav tukaj seveda ne bi zdaj špekuliral v drugih aspektih, kot so vplivi na okolje, prometna varnost in to, ampak vsi vemo, kako se ta promet pač razvija. Drugače pa jaz še vedno večji obseg ali pa večji možnost vidim na avtocestah, naslednjih recimo investicijskih ciklusih. Na koncu je ostalo še kar nekaj odsekov za zgraditi, predvsem v smeri proti Republiki Hrvaški, iz velika uporabe betonov in pa seveda temperaturnih ali pa vremenskih meteoroloških pogojev
se mi absolutno zdijo ocenki, ki se gradijo, ali ki se bodo gradili še v slovenski Istri zaradi pač dosti zahtevnih pogojev zelo primerni za uporabo betonskih vozišč, predvsem tukaj mislim na avtocesto med Postojno in Šanem ter avtocesto med Okrom in Dragonjo, pač ko bo do te realizacije prišlo. Kar se tiče državnih cestnih mrež, sem absolutno prepričan, da so pač ti manjši ali pa majhni konstrukcijski posegi, kot so recimo, ne vem, ureditev križišč, dostopnih ramp, križišč, avtobusnih postajališč, počivališč, mogoče tudi kakšnih urbanih predelov cest, so seveda zelo primerni in tukaj mislim, da se bo dalo v področju kaj na to temo. Hvala. Jaz bi zdaj pozval občinstvo, da ker imate še vprašanje, stavite gostim. Vprašanje za vprašanje. Ja, hvala lepa. Vprašanje je več kot dovolj, pa bom izbral enega za začetek. Vprašanje je pravzaprav za tako rekoč vse današnje predavatelje. Nismo nič slišali o vaših izkušnjah uporabe betonskih vozišč na premostitvenih objektih, se pravi na podvozih, mostovih in podobnega. Kakšne izkušnje pravzaprav imate v vseh teh državah? Sem bil jasen? Hvala. In our country, most European countries, concrete mostly is not used on the bridges. Contrary to in the United States, where they interrupt the asphalt pavement to have concrete on their bridge structure. So that is also a kind of tradition. It's a tradition of techniques between people dealing with the pavements and the engineers for the engineered structures. However, does not mean that it is impossible. Recently we had in our country a PPP project where the consortium has studied the use of continuously reinforced concrete paving over an integral bridge, and they have just finished that work. So mostly technical solutions are possible, but in most cases it is a tradition of separating the pavement from the bridge. In last years, we had also research work for concrete pavements on bridges. And sometimes we use the bond between the pavement, the bond with the structure, so that there is also the tightness, that there no ingress of salting water can go into the structure. Sometimes it's also the technical solution, so to divide the pavement from the structure. But it's also important that you have the sealing that's done well done. So in many cases you can seal it in a good manner, but then you have also the water ingress. And sometimes also the problem is if you with the heavy machines, the paving machines, you can't go on the weak structure. There's only a few cases, but also when you broaden the motorway, for example, it's possible. So there are possibilities from the technical, there are solutions, but they have to be brought on the road. In Poland we have an experience with concrete pavement on the bridges. Every time is all construction on concrete, but top layer is on asphalt. May I add, I forgot. We had also some experience with
high-performance concrete on small bridges with very short distances. So they were a very good solution, because if you use a high-performance concrete for a small bridge, so you make this in contact or in bond with the structure. So you have a very tight construction. You can also widen the small bridges, and we have about, I think, 30 to 40 projects, small projects in Austria. How old are these projects? How old? There we have bridges up to 10, 15 years now. In 1997 I remember, because I personally was involved. 1997 it was one of the first, it was the Badhaus Brücke in Tulln, very close to Vienna. Kakšno vprašanje? Najprej čisto malo komentarja, nekaj je bilo govora o možnosti sodelovanja Združenja za beton Slovenije pa Združenja solderjev. Veste, sploh ne vidim problema, da se ne bi dobili, smo prijatelji. Tukaj ni važno, kdo bo v spodih, kdo bo v spodih, kaj bo v spodih, kaj bo v spodih. Druga je pa seveda stvar, jaz mislim, da je to stvar projekta, in mislim, da na vsak način, ko bo projekt, bomo vsi prileteli in bomo delali. Drugo malo se hecam, mislim pa, ker je res tako, nažalost. Jaz bi imel en tako vprašanje za dr. Steinbergerja. Tele je, vi ste omenili, oziroma znano je, da vas uporabljate reciklirani asfalt za kot polnilo betonu. Te količine ni veliko. In verjetno ta količina ne vpliva na lastnost betona, predvsem tukaj mislim na razmerje, tačna trdnost, elastični modul, tudi radiološke problemi, ki nastane. Tukaj lahko vem pa, da je na Japonskem so vsaj v neki, ne aplikaciji, ampak bolj se mi zdi v poskusu uporabe večje količine asfalt, beton. Ali imate vi kaj podobnega v vas? Yes. We did research work, a lot of research work in recycling. We don't give the asphalt, recycled asphalt to the concrete, but we use all the old material, so that the intermediate layer and from the material from a parking lane, and so therefore 10% about is then you don't have to do anything with the concrete composition. It's working very easily. We did also research work at our laboratory up to 20 and up to 40, 50%. It's also possible, but then there are changes in the concrete composition. So with the air void system, with the freezing thawing resistance, then you need another concrete composition. You need a very, dense concrete composition. You need microsilica, for example, to gain the freezing thawing resistance, but it would also be possible. So we did, you can, in the Austrian ministry, also our society for research society for roads and traffic in Austria, there are some research reports on this topic. So you can, or I can send you also. It's no problem. Thank you. Lahko samo še eno kratko vprašanje, mislim, oziroma moreno za vse tudi to nasedeno. Zanimivo je, vsi, vsak od vas ste predstavili tudi možne pomanjkljivosti, možne defekti, ki se dogajajo na betonskih voziščih, to so razpoke. Zdaj, razpoke verjetno so različne, in je seveda odvisno od vrste vozišča.
Nekatere, koliko smo videli pri nas, so se šle te razpoke sanirati. Zdaj tudi je vprašanje, ali je to potrebno, če imamo tudi noter armature. Zdaj tudi je zato ta odločitev, kdaj sanirati, kako velike razpoke puščati, zelo tisto, ki je v Belgiji zelo zanimivo stvar, kjer mi z začetnimi zavezami sproduciramo razpoke in s tem jih minimiziramo in s tem verjetno dajemo zagotavljamo neko stojnost celotnemu vozišču. Morda, kako imate z sanacijom oziroma kako delač je ta razvisek, kako razpok, če bi morda ostali, potem bi morda polska, če postane. Hvala. I think to repair a crack depends on the type of crack and the cause of the crack. So we have a program for the maintenance work, from the visibility, that we can have a look over which cracks occur. And if the crack is, it depends on the what's named the effectiveness of the bearing. Yes, if there is a problem with the bearing that can lead to step building, then you have to repair it with dowels or with anchors. And otherwise, very thin cracks not going into through the structure, there will be no problem. So it depends on the cause of the crack. Yeah. Yes, basically for us it's the same for all. Let's be clear. So as I stated this morning, in continuously reinforced concrete pavements, we allow the pavement to crack, and the crack pattern depends on the choices that have been made. For a jointed plate concrete pavement, for slabs, it's different. The only cracks we allow are the cracks in the joints and no other ones. So strictly spoken, when it's in a contract like that, so every slab with another crack should be broken up and be replaced. However, sometimes, it makes sense to leave the crack and to repair it, and then, it depends on the cause of why is it plastic shrinkage, is there a mistake, maybe a misalignment of dowels, so it can be a serious crack, and so that is a bit, that needs a good assessment of the cause and the remediation of the fall. So in Poland we have on the short distance with reinforced concrete, continuous reinforced concrete on the motorway A4, but it's nothing made matter that it's observed and a little cracking on the surface, but it's in use. Yeah, sir, but it's only 2 kilometers long with continuous reinforced concrete. Še kakšno vprašanje? Jaz bi vprašal glavno, se strinjam s dr. Šutršičem, kako, kaj, samo prvo odkrivati je brez nepotrebno. Jaz sem navedene pa, ko nismo prišli do teh problemov, da enostavno podpreš standarde iza meje, ne zadeva je jasna. Prvič je stroka, to pomeni v večini primerov zajema dosti tekočo problematiko, to pomeni stara 10 let. In to reče enkrat dovolj, spremljati prakso in to je isto. Hvala. Kakšno vprašanje? Jaz sem še eno, ne bo zaplakati. Za gospoda Steigenbergerja eno vprašanje, in sicer vemo, da je Avstrija izvajala precej obsežno analizo vzrokov
za zmanjševanje tvornih sposobnosti betonskih vozišč v predorih. Pa me zanima, če bi lahko na kratko predstavljali najnovejše izsledke te študije. Hvala. Yes, now we have, I think, 2 years research work has been done. The first phase, we made a statistical analysis, which tunnel, long tunnels, short tunnels, and so. Then we have a new methodology. There are experts about tribology. That means what's in contact, different materials, and we try to evaluate the different substances that in a tunnel can occur. In a tunnel we have another temperature, we have another humidity, we have no UV light, we have other things, other substances from the motors, from the diesel, and also from the fuel. We have cleaning substances from the cars, so different also from the tires, the remaining substances. And so we developed a machine to test the different substances and their influence on the skid resistance. And now we developed cleaning substances. So it's possible with special substances to clean the surface, that you have a better skid resistance. And now we take some. Now we have to go from the laboratory to the practice, and therefore we have to search some tunnels and to bring the results of the research work in the laboratory to the road, in the practice. Yes. What about structural materials of surface? It was everything okay with some materials, aggregates and so on? No, it depends. Look, we have in Austria only we have one surface. The state of the art in Austria is the exposed aggregate surface. So the best is you have a very even surface, and the aggregates are close to each other, and therefore the quality of the skid resistance and of the surface depends not on the matrix, on the cement matrix. It depends on the quality of the coarse aggregate. And when there is a substances, when there is dirt on it from different, so you have to clean this surface, and then you will increase the skid resistance. We could also see that there's some resistance of the curing compound or different substances. So then there is a different layer there of dirt. I hope you can understand dirt. And this is direct. There's a correlation to the skid resistance. So if you can clean the surface adequately, then the skid resistance is. You can gain a good skid resistance. And it's possible. We showed this in the laboratory, and now we have to make also the test in practice. So you can have substance for cleaning the surface, and it should work. How often do you clean tunnels? How often? I don't know. You mean the walls? They are not cleaned. Normally the surface is not clean, only the side, because it's important for the brightness, the walls. But sometimes that's also a problem. The substance you use for cleaning the walls can reduce the skid resistance of the surface. Therefore, you have to think about this. Dobro, je še kakšno vprašanje? Če ni, bi jaz ta posvet s tem zaključil, ki se v tem zahvalil vsem predavateljem, gostom, vsem, ki ste prišli in sodelovali v diskusiji. Ne bom delal dolga zaključka, bi pa povedal moče za zaključek to, da smo odprli eno temo, o kateri se več časa ni v takem krogu razpravljeno,
In z tega stališča vidim to kot dobro priložnost, da te diskusije začnemo. Seveda se moramo zavedati nekaj pomembnih, o katerih govoril gospod Ficko. Prav je pa, da z razvojem ene od opcij, se pravi betonskih vozišč, nadaljujemo in da imamo potem čez čas res na voljo ene pogledni možnosti za uporabo.